Jedan jezivi pozdrav svim lovcima na mračne filmske naslove. Ja sam Dušan i danas pričamo o filmu za koji se čekalo čak 102 godine da dođe remake, tako da je pred nama upravo Nosferatu Roberta Eggersa, koji je poznat kao stvaralac neobičnih filmova kao što su The Northman, The Witch ili Lighthouse. Uglavnom, ono što je zanimljivo kod ovog filma, koji je remake filma iz 1922. u pitanju nemački film F.D. Marnova, gdje je glavna zvezda bio Max Schreck, a vrti se oko grofa Orloka, za koga se saznaje da je u stvari Nosferatu, odnosno vampir, to je jedno mitsko mračno biće koje se hrani krvlju i postaje opsednut jednom devojkom, tako da ovdje dobijamo tu priču predstavljeno na malo drugačiji način i to onako, da kažemo, groteskno, uznemirujuće, prilično bizarno u odnosu na taj original. I opet, ovo je jedna kombinacija horora, drame, fantazije, uz sve te one primese kako jednostavno Robert radi. I uglavnom, ono što treba naglasiti na početku jeste savršenstvo snimanja. Zaista, njegova režija se ovdje prepoznaje u svakom kadru. To je tako lepo upakovano, nema scena koje se razlače, ali scene koje su snimljene. Jednostavno je fantastična upotreba kamere koja je karakteristična za njegove filmove, gdje vi bukvalno krećete polako i razlačite u široko ugaonu scenu gdje dobijate savršenstvo kadrova. To je toliko lepo snimljeno, to je takav fantastičan stil. Uživat ćete u svakom kadru dok se priča odvija pred vama. I za mene zapravo je prva polovina filma i bila daleko bolja upravo zato što sam bio uvučen u tu strahovitu fantaziju koja tako je morbidna i opšte preteća, zlokobna. Neverovatno je bilo kako su odrađene te scene, pogotovo ona kad staje ta kočija u toj šumi gdje se nalazi tih nekoliko razgranatih prolaza. To je bilo fantastično, gdje ne znate uopšte gdje se krećete. Kako je to sjajno snimljeno, nemam reči, zaista uživat ćete kako je to sve prikazano pred vama i trudite se da vidite na što većem platnu. Ali ono što isto najveći benefit, odnosno najveća moć ovog filma jeste gluma. Toliko je ovdje mladih zvezdi koji su dali svoj doprinos da sam ja toliko srećan što će oni nastaviti sa svojom daljom karijerom, jer ako su sad na ovom nivou, zamišljam te kada budu još više sazreli šta će moći da nam ponude. Naravno, Lily Rose Depp, ćerka čuvenog Johnny Deppa i Vanessa Paradis, jasno je da je imala potencijal, izuzetan talent, ali ovoliko nisam očekivao da neko toliko mlad ume da iznese tako jaku ličnost kao što je bila Ellen, koja je, pored toga što imala fantastične ekspresije lica, imala je kontrolu mišića na takav način da u trenucima kad ima te konvulzije, epileptične napade, vi ne znate da li će ona uopšte pokidati sebe, od kako je to savršeno odlomljeno. I zaista osjećanja, emocije kojima ona zrači, istovremeno dok se bori sa tim napadima ili paranoje, depresije, melanholije, kako već to nazivaju. To je fantastično prikazano, uživat ćete u njenoj glumi, zaista pretalentovana glumica za koju se radujem kako će se njena karijera dalje uzdizati, neverovatno. Naravno, nju u stopu prati isto Nicholas Hoult, koji je tokom godina pokazao koji je potencijal, ne samo sa pobesnenim Maxom X-Men franšizom, nego baš i ove godine sa Juror Number 2 koji je radio Clint Eastwood, koji vam isto preporučujem da pogledate, ali ovdje kao taj Thomas, mladi advokat koji je prinuđen da zbog posla i zbog novca koji mu je potrebno da otplati dugove i da započne dom sa svojom mladom suprugom, mora da ode u Transilvaniju kod tog grofa Orloka i da potpiše sa njim ugovor oko prodaje tog imanja, da vidite kako izgledaju te scene, koji užas on prolazi u tim trenucima, gdje bukvalno ovdje se domaćin hrani gostom i to na kakav način. Scena u kojoj on osjeća taj teror, tu mučninu i sve, dok se nalazi pored tog grofa, kako je on odglumio to, kad vidite te ekspresije u njegovim očima, kada vidite taj iskonski strah i teror kojim on zrači, to je bilo neverovatno, zaista jednostavno oduvama i to je neverovatno kako on to odradio. Svaka čast za mladog Nikolasa, izuzetno. Naravno, tu su bili Emma Corrin i mnogi drugi koji su pokazali da jednostavno, iako su još uvijek mladi, kao što je Aaron Taylor-Johnson, koji isto ima potencijal da će biti Bond jednog dana, imaju izuzetan talent da mogu da pariraju velikim zvezdama. Jedna od tih velikih zvezdi upravo ovdje je bio Willem Dafoe, kao taj Dr. von Franz, koji je ovdje bio, da kažemo, neka verzija Abrahama
Van Helsinga, ali ne baš na onu na koju ste navikli, nego ovdje imamo jednog neobičnog doktora, naučnika, koji da kažemo je malo nadri lekar, podsjeća vas na ove koji se danas bave malo teorijama zavere, koji veruje u postojanje vampira i ta demonska bića i kako ljudi mogu da postanu posednuti, i izuzetno je predstavio svoju ulogu i naravno šta očekivati kad sam Robert jednostavno Eggers uspeva da izvuče iz svakog od tih glumaca maksimum. I sjećamo se i kako je bio i u Lighthouse, kako je on glumio fantastično tu ulogu, isto to je ponovio i ovdje. Sjajna gluma, rekao sam, jednostavno ovaj film je ispunjen snažnom glumom i karakterima koje ćete apsolutno zapamtiti u svakoj sceni. I naravno ne smemo zaboraviti ko je upravo i glumio tog čuvenog grofa Orloka, a to je Bill Skarsgård. Znači nakon saradnje sa njegovim bratom koji Robert imao, sada ima upravo i sa mladim Billom, i sjećamo se njega i kako je bio u filmu It. I naravno jeste vrana podbacila, ali je on bio najbolje što je moglo da se ponudi upravo u tom filmu i ovdje je pokazao koji je on majstor transformacije. I po tim samo ne mislim na sate i sate koje on probao dok mu je stavljena ta maska. I ono što je zanimljivo, kažem, kod tog njegovog izgleda, da kažem, možemo ga opisati bukvalno kao nekog Kraljevića Marka, ono, nokti su morati bi mogao, po ramenu pali mrki brci, ali najbolji opis ovdje bi bio da kažemo da je to kombinacija Darkmana i Freddie Mercurya. I kada to spojite u jedno i dodate još gomilu morbidnih scena koje su uopšte karakteristične za Eggersove filmove, vidjet ćete kako je to sjajno odrađeno. Kontrola glasa koju on ima i uopšte dok izgovara sve to, ta celokupna njegova pojava dok je on taj grof Orlok, jednostavno je bio fantastičan. I kada vi uopšte uporedite ovaj film sa onom verzijom koju smo mi dobili od Coppole, gdje smo imali Bram Stokerovog Drakulu, vidite kakav je tu sad bio Gary Oldman i kako je posle se razvio nešto što je mnogo prijatnije i privlačnije, on ostaje takav jeziv sve vreme kakav je bio. On je jedno to iskonsko zlokobno biće koje je tu samo da se hrani drugima, da širi oko sebe tu kugu koja je isto, kažem, jako bitna za radnju. Vidjet ćete u kom smeru odlazi celokupna ova priča i kakva je to obsesija upravo sa mladom Ellen i zašto nju želi toliko i zašto hoće da se sad pojavi u Nemačkoj i da preuzme celokupno to područje i da postane ono zaista. Jednostavno, sve te scene su bile izuzetne. Ono što ću naglasiti jeste da druga polovina malo kreće da se razvodnjava u odnosu na tu prvu, jer gubi taj gotički stil i tu misteriju koja je bila vezana za tu prvu polovinu i opet sve je to lepo snimljeno i prikazano, ali nekako više nije to baš bio taj nivo i možda je malo bilo i do priče, moglo je malo da se poradi oko toga, oko tih dijaloga koji su ovdje bili, neki su možda čak malo bili nepotrebni, ali opet sve je to bilo izuzetno dobro prikazano. I kažem, meni je posebno bilo zanimljivo ovdje što imate Nicolasa Holta koji je nedavno bio Renfield u onoj verziji Drakule gdje je Cage bio i imate Willema Dafoea koji je čak 2 puta već bio u tom svetu i to kao senka vampira iz 2000. godine gdje je upravo i glumio Max Schrecka koji je bio zvezda Nosferatova i film Daybreakers gdje je bio lovac na vampire. I sve to kada ukombinujemo ovu priču, sve je to delovalo vrlo zanimljivo. Zaista je to bilo dosta originalnosti i sama priča nije išla do kraja da prati taj čuveni original iz 22. nego je Eggers dao svoj lični pečat kako on to najbolje radi. Uopšte, sam film po sebi, jednostavno, toliko je zanimljiv, toliko je neobičan, da kažemo i čudan, ali opet, naći će svoje mesto. Po meni, lično, ovo je najbolji do sad Eggersov film. Znam da će mnogi reći da je to veštica, meni veštica baš i nije onaj stil koji ja preferiram, tako da od svih ovih što je do sad snimio, ovo će mi svakako se najviše urezati u sećanje i vrlo rado ću želiti da ga pogledam mnogo puta. Naravno i muzika ovog filma je bila fantastična i pratila je sve te kadrove. To je bilo neverovatno i pravo uživanje za gledanje. I rekao sam, oni koji su ljubitelji tih atmosferskih filmova gdje se polako motava radnja, gdje je oko vas ta pretnja, imaće i nekoliko jump scare-ova, ali opet ono što kažem će možda biti problematično jeste sam završetak filma. Mnogi nisu očekivali da će otići u tom smjeru, da će završiti tako i onda je bilo, da kažemo, problematično sa tim što kada se film završava, dosta publike je bilo da se gleda u čudu, neki su se čak i nasmijali, mnogi su se pitali šta ovo bi, kako se ovo završi, tako da je moguće da će to doprinijeti da se malo skidaju ocene, ali svakako ovaj film apsolutno zaslužuje da se pogleda u bioskopu. Nemojte posle da se grizete što ste ga propustili i od mene će apsolutno biti 4,5 zlatna diska. Velika preporuka za Nosferatu, a pogledajte što pre dok je pred vama, a mi se viđamo uskoro i srećan lov!